Pasto, sini sa ganda ng pasahan. Santos, ay! Inginaw! It's showtime! Salvador Espinosa. Right corner court. Karumoy. In and out. Bohol for the rebound. Jersey number 10. Siya na nagpamahalang bola para sa shooter. Pomorma Pomocol. Shotman. Santos Espinosa. Jersey number 19. Leading once by Neri. Proper Stevens. Santos sa gitna. Shot. Ahay. Lane ball na. Lane ball. Reverse ball. Neri. Galing kay Pohol. Cross to the center court. Kick out. Agaran. Waiting. Pass to Kating Marjon. Round. Down. Shoot. Santos Espinosa. Right corner court. Karumoy. Marcos. Nasundutan. Nakakuha ni Neri. Pasiksak-siksak against Espinosa. Malakas. Napa Paraiso na stats. Espinosa. Kaso Karumoy. Big watch by Neri. Balik kay Karumoy. Kaso sini sa ganda ng pasahan. Santos ay inginaw. Pohol. Cross to the center court. Left corner court. Ball back ni Neri. Sumagitsin. Ganda ng kick out. Pohol to Pohol. Head to shoot. Neri ball back. Paraiso. Back to shoot. Passer kasunod. 2 points. Paraiso. Santos Espinosa. Signaling the play. Santos sa gitna. Tinalay. Basket. May kasama pa ba? Basket for jersey number 24. Paraiso. Blue shot. Santos. Inginaw. Pohol. Neri. Boero. Third drop shot. Shoot. Sinisa. Espinosa. Davis Carte. Ganda ng pasa kay Karumoy. Nice dish from Espinosa. Neri. Pohol. Naiwan si Santos. Baseline pass. Agaran. Neri. Baseline. Ball fake. Time to shoot. Agaran. Shot. Espinosa. Uy! Libre si Marcos. Pamandang tira. Pasok. Ferdinand Marcos Jr. Marjon. Malakas. Santos. Pasiksak-siksak. Foul pass. Katapigan si Sinisa. Balik sa kanya. Balik kay Santos. Palong tira. Santos. Rebounds. That's Pohol. Karumoy. Espinosa. Balik kay Karumoy. Naalipin na naman. This time malakas. Pohol. Securing the rebound. Antonelli. Agis Karumoy. Step back. Shot. Paraiso. Labas muna siya. Agis Marcos. Tapos din. Agaran. Bumumpa. Umangat. Mabandang tira. Wala. Karumoy. Santos. Sinisa. Ay! Sobre sa Victos. Neri to Pohol. Using the winger. Sinisa. Karumoy. Against Pohol. Atras muna siya. That's Pohol. Simon. Marcos. Espinosa. Pitch to Santos. Muntik mawala. Tuluyang nawala. Wasa. Last touch. Espinosa. Neri.
Bohol. Round downtown. Nasunutan ni Bohol si Marcos. Aaron. Double team. Wazak. Pushing foul. Jersey number 45. Ferdinand Marcos Jr. First personal foul. First team foul Salvador. Bohol. 3 points. Cruz pass. Karungoy. Santos. Napakalayo. 3. Malakas. Dalawa silang tumalunod. Paraiso. Toneri. Aging Santos. Pomorma. Pomokol. Inside. Neri. 3 points. Santos. Espinosa. Ganda ng balik kay Santos. Dahan-dahan niyang binaybay ang gitna. Paso. Bohol. Neri. Jersey number 13. Bound pass. Aganan. Ano si Karumon. Tinumpanan. Tinumpani. Aganan. Nakagawa ng paraan. May sumabit. Paul. Jersey number 20. Karumon. Free throws. Aganan. First personal foul. 20 fouls. The free throws. Aganan. Paso. Jumpers invading. Second throw. Aganan. Paso. May sumisigaw doon kay Aganan. Go baby love. Tuwan-tuwa sa galak. Santos. Sinisa balik kay Santos. Espinosa. Bingots by Neri. Sa gitna, si Sinisa. Kick out. Karumoy. Ball fake. Pagdalangkat. Simpleng pasa to Santos. Paraiso. Neri. Left corner court. Bohol. Signaling the play. That's to Neri. Kick out. Paraiso. Stopping pump. 12-13 Aaron. Marcos for the rebound. In favor of Bingots by Neri. 12-13. Biglang tumigil. Karongoy. Agis Paraiso. Katawan. Lakan sa katawan. Paso. Kutira ni Karongoy. Neri. Bohol. Nakakita ng buwang. Dinigpit ang bola. Pabandang tira. Paso. Sinisa. Karongoy. Zigzagging move. Ball back ni Espinosa. Balik sa kanya. Sinipilihan lang ni Espinosa ang baseline. Neri. Pitik-pitik na galaw ni Espinosa. Aaron Bohol. In and out. Espinosa for the rebound. Nice pass naman. Pass ng ating Karongoy. Nasa tuban. Balik sa kanya. Umangat. Tamad ng tira. Paso. Bohol. Neri. Jersey number 13. Slow the play. Siyang ibitahan para sa shuttle. Biglang pumukol. Neri. 3 points. Pangalawang twist na ni Neri. Ganda ng pwesto ni Sinisa. May sumabit sa likod. Jersey number 20. Marjon Bohol. Pushing foul. First personal foul. 14 fouls. Shuttle. Unang pukol. Nothing but net. Para kay Sinisa. Pangalawang pukol. Paraiso. Toneri. Jersey number 13. Bohol number 10. Cruz pass. Paradise. Paraiso. 3 points. Umuulan ng 3 para sa shuttle. Espinosa. Muntik matapigan. Pasigsak-sigsak. Katawan lang sa katawan. May foul na baba pa. According to our referee. Sumunod jersey number 10. Aaron Bohol. Para Galion. El Salvador. Coach Arnel, mabugal yun. 1 point man lang. 20-21.
Marcos, Mangiba. Baseline pass, Espinosa. Pohon, securing the rebound. Neri against Marcos, 1-on-1. Hang time, kapos. Buti na lang, ano si Paraiso. Sinisa, Marcos. Pinaro. 45. Nakakita na po. Kanina Point pa lang. kay Santos. Piniktosan lang. 22-21. Jersey number 24. Paraiso. Pushing foul. Paraiso. Yama. Second personal foul. Paradise. Warning for penalty. Shelton. Corporate Rose Santos. Unang pohon, basa. Jumpers, Grady, second throw. Santos. Same shot, same result. Pohon, Larry. Jersey number 30. Coach, baka nalanto na yan, ah. Balik kay Marjon. Balik kay Larry. Double team, bound pass. Take the shoot. Meron. Ay, inabot sa likod ni Marcos. Natapik, napunta kaya ni Rodney. Last touch. Number 2. Santos. Harumoy. Aging Siaga. Stopping pump. Second na. Rebounds. Siaga. Pohon. Balik kay Yanga. Libre na naman si Nere. Ano si Marcos. Bound pass. Baseline. Tonel. Naibot. Ang lalaki na andun. Basket. Sinisa. Good ball. Good ball. 50 segundos. Behind the back. Against Yanga. Sa gitna. Si Santos. Ganda ng pwesto daw ni Sinisa. Paul. Jersey. Number 2. Conan. Holding foul. Penalty. Shelton. Nothing but that. 1 point or series. Second throw. Same shot, same result. Cornell. Neri. Good ones by Marcos. Sa gitna, naiwanan si Marcos. Hantay mo, di pumasok. Laban ni Sinisa. Marcos. Tatlo laban sa dalawa. Nabitawan. Ang bola. Reverse ball. 19 seconds remaining time. Neri. Cornell. Malalaki na doon. Atras mo siya. Neri stop back. Third drop shot. Malakas. 10 seconds. Sa gitna. Ball pass. Aaron. Aking Sinisa. Nasundutan ni Santos. Nakakuha pa ni Paul. Nakakuha ni Marcos. Okay na. And your first quarter.